5 plus 5 times 3 equals. 30. Ano? Kuya, hindi ulit kuya question. Okay. 5 plus 5 times 3. 30. Ano? 30. 30. 5 ba? Hindi ka. Tama, 5. Okay. 10, Oo, 20, 30. 30. Yeah. Okay. Final answer. Wait lang ulit nga yung tanong. 5 plus 5 times 5. 3. 3 ba? Oh. Ay, hindi. Ay, 5 plus 5. No, 5 O, plus 30 nga, 5. kuya, Hindi, 5 eh. plus 5. 10. O, tama kuya, 30. 30. Kaso pag, Okay. pero pag tinopas yun, Iba yun. Ano? bago. Anong final answer? 30. 30. Wait lang, B, tinotopas ko pa eh. Dito. O, sige, 30 na. 30 na. Ay mga idol, sagot nila. 30. 30 is wrong. Wrong. Ano? Wrong. 5 plus 5 equals 10. Oh, times 3. O, tatlong 10. Nag-explanation. 10, 20, 30. Wrong. Paano ko tinopas? Wrong.